السلام علیکم مطیع جان ایم جے ٹی وی۔ آج ہم راولپنڈی میں موجود ہیں اور آج ہماری ایک خاص مہمان ہیں جو بھارت سے تشریف لائی ہیں، رینا چھبا ورما، اور ماشاءاللہ سے ان کو 90 سال کی عمر ابھی تک عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، مگر آج یہ پاکستان کی مہمان ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کے کہ شاید ہماری کتابوں میں اور بھارت کی کتابوں میں پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے بارے میں اپنی نوجوان نسل کو جو بھی بتائیں، آخر کار خون کا رنگ بھی ایک ہے اور انسان بھی ہم سب بنیادی طور پہ اسی مٹی سے ہم آئے ہیں۔ تو بڑے عرصے بعد بھارت سے آئی اس محترم خاتون رینا چھبا ورما سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ رینا جی، بہت شکریہ، آپ تو اپنا گھر دیکھنے آئی ہیں، تو تھوڑا سا اپنے بارے میں پہلے یہ بتائیں گی کہ جب یہ گھر چھوڑا تھا تو کیا اسی حالت میں آپ نے اس گھر کو پایا، اور کیا آپ پاکستان کو بھی اپنا گھر سمجھتی ہیں؟ ایکچولی ویری سرپرائزنگ کہ گھر میرا آئی مین تھوڑا پرانا تو ہو گیا ہے بٹ اسی طرح ہی ہے۔ کوئی جگہ وہاں پہ انہوں نے گھر والوں نے زیادہ چینجز لائے نہیں، زیادہ چینجز نہیں لائے، تھوڑے کیا انہوں نے چینج لیکن بڑا تھوڑا کیا ہے، کیونکہ میں لاسٹ والا اپنی گلی میں گھر دیکھ کے آئی ہوں، وہ بالکل ہی بدل دیا انہوں نے۔ پر یہ گھر میں سب کچھ ویسا تھا جیسے پہلے تھا، کوئی جو انہوں نے کوئی دروازہ ایڈ کر لیا، کوئی بیڈ روم تھا تو اس کو کچھ اور بنا دیا، ایسے کیا اور کچھ نہیں کیا۔ ہمارے گھر کی 3 انٹرنس تھے، ایک بیٹھک، اس وقت بیٹھک بولتے تھے ڈرائنگ روم کو، تو ایک اس کے لیے تھا، ایک چھوٹی بیٹھک تھی اور ایک مین ڈور تھا اندر جانے۔ تو تھوڑا اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں گی کہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے والد کرتے کیا تھے، آپ کون سے اسکول میں یہاں پڑھتی تھی، اور کیسے آپ کا سفر ہوتا تھا اسکول کے لیے؟ پیرنٹس کیا کرتے؟ میرے فادر جو تھے وہ گورنمنٹ آفس میں تھے، جب برٹش ٹائم تھا تو اکاؤنٹس میں تھے، ملٹری اکاؤنٹس میں تھے شاید، یا ایسے۔ تو اسکول کون سے میں آپ جاتی تھی اور کیا میں ایجوکیشن؟ ماڈرن اسکول میں جاتی تھی، وہ ماڈرن اسکول واز انگلش میڈیم اسکول، آفٹر کانوینٹ دیٹ واز دا بیسٹ اسکول ان۔ تو کون سی جگہ پہ تھا یہ، پنڈی میں؟ یہ میرے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ اب تو وہ نہیں رہا ہوگا۔ اب نہیں، وہ پارٹیشن کے ٹائم ہی ہٹ گیا، کیونکہ وہ اس کے پرنسپل جو تھے وہ ہندو تھے، انہوں نے بھی مائگریٹ کر۔ تو ہم پارٹیشن کے بارے میں بہت سی ہم نے کہانیاں سنی ہیں، اور بہت دردناک کہانیاں بھی سنی ہیں۔ آپ کا پاکستان سے بھارت جانا، یہ سفر کیسا رہا آپ کا؟ میرا سفر جو ہے لکیلی کہنا چاہیے یا کچھ، میں نے ریئل وہ مار کٹائی یا کچھ وہ نہیں دیکھا۔ ہم پارٹیشن سے 3-4 مہینے پہلے چلے گئے تھے یہاں سے۔ ہم ہر گرمیوں میں ہم کومری جاتے تھے، دیٹ واز آر ریگولر دس تھنگ کہ پہاڑ پہ جاتے ہی تھے۔ تو اس لیے اس سال ہمیں سب نے سجیسٹ کیا کہ ادھر مت جائیے، اس طرف چلے جائیے، تو اس لیے ہم نے شملے کے پاس سولن ہے ہل اسٹیشن، ہم نے وہاں پہ سیزن کے لیے بنگلہ لے لیا، تو ہم وہاں چلے گئے تھے۔ ہم لوگ مئی میں شفٹ کیے، کیونکہ یہاں پنڈی میں مارچ اپریل میں کافی دنگے فساد ہوئے تھے، بہت ہوئے تھے، تو اس لیے ہم لوگ تو وہاں چلے گئے، اور میرے ممی ڈیڈی نے پھر بھی شفٹ نہیں کیا تھا۔ ان کو بڑا مجبور کرنے کے بعد انہوں نے جولائی کے آخر میں شفٹ کیا ہوا، تو اس لیے ہم نے وہ مار کٹائی ایز سچ تو نہیں دیکھی، سنا آف کورس، لیکن ویسا ایسا دیکھا نہیں تھا۔ رشتہ داروں کے بارے میں بھی سنا، ایک ہمارے رشتہ دار تو ٹچ وڈ سب آ گئے، لیکن ہمارے کرایہ دار ایک ہوتے تھے، ان میں سے ایک لڑکے کو گاڑی میں مار دیا تھا، وہ تھا، ایسی چیزیں سنی تھی۔ تو کچھ اس کے بعد ہمیں، اور ہم نے سوچا تھا کہ ہم واپس آ جائیں، ہمارے گھر میں بالکل یہ نہیں تھا کہ واپس نہیں جائیں،
آپ میری سامان ادھر چھوڑ گئے تھے؟ ہاں جی، اپنا سامان اور چیزیں نا یہاں؟ وہ سب ادھر تھا، ہم لے گئے تھے جو، کیونکہ پہاڑ پہ گھر رن کرنا 5 مہینے، تو جو ہمیں چاہیے برتن اور گرم کپڑے وہ لے گئے تھے. آف کورس گولڈ وولڈ کا سامان لے گئے تھے. تو اس وقت آپ کو یاد ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور جواہر لال نہرو، ان کے جو آپس میں ایک کمپٹیشن تھا، ہاں جی. تو آپ کیسے دیکھتی تھی اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح جو ایک الگ دیکھیے ملک چاہ رہے تھے، تو آپ کے کیا جذبات ہوتے تھے اس حوالے سے؟ میرے ایکچولی میں بہت زیادہ تو پالیٹکس میں نہیں تھی، نہیں، لیکن میں جب چھوٹی تھی تب بھی فریڈم فائٹنگ کو دیکھ کے تو کافی امپریس ہوتی تھی، تو صحیح، لیکن اتنا زیادہ وہ نہیں تھا. سنا یہی تھا کہ جناح صاحب بھی بہت اچھے تھے اور پہلے سب کے حالات سب ٹھیک تھا، لاسٹ مومنٹ پہ جا کے گڑبڑ ہو گیا. تو پارٹیشن جو ہوا اس کے لیے تو میں کہوں گی جس کا بھی قصور تھا وہ ٹھیک نہیں. تو اس وقت مسلمانوں کی جو حالات تھے وہ واقعی بہت مشکل میں تھے. مسلمان لوگ، کچھ آپ کو یاد ہے، یہاں پہ تو شاید حالات کچھ بہتر ہوں، مگر جو دلی کی سائڈ پہ نارتھ میں کیا حالات تھے؟ آپ کو مجھے کچھ ایسا یادداشت کچھ ہے؟ نہیں، دیکھیے میں چھوٹی تھی، اچھا. اکارڈنگ ٹو می 15 سال کی تھی، پر وہ مجھے ایسا کچھ معلوم نہیں ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ کیونکہ پارٹیشن تو ہو گیا، ٹھیک ہے، سب کو اس بات کی تکلیف تھی کہ یہ جو مار کٹائی ہوئی ہے اور ہیٹریڈ ہو گئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ملک تو بن گیا، ٹھیک ہے، وہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ کیوں ہوا؟ تو جب وہاں پہ آپ گئے انڈیا میں، ہاں جی. تو جس طرح یہاں پہ آپ لوگوں نے گھر چھوڑے تو وہاں پہ بھی مسلمانوں نے گھر چھوڑے، تو آپ کو کہاں پہ ایڈجسٹ کیا گیا؟ دیکھیے میں اس میں بھی تھوڑی دور تھی، میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا. وہاں پہ رہائش آپ کا اپنا، وہ تو شملہ میں آپ چلے گئے تھے؟ شملہ تو ہم نومبر تک تھے، اس کے اچھا بعد تو آ گئے نا وہاں سے. اچھا. تو میں نے اس لیے نہیں کچھ دیکھا کہ میرے بھائی جو تھے وہ آرمی میں تھے، ایران گئے ہوئے تھے، وہ واپس آ گئے، تو ان کی پوسٹنگ پونا ہوئی، ان کو گھر بھی مل گیا، تو ہم لوگ ان کے ساتھ 3 سال کے لیے پونا چلے گئے تھے. تو پاکستان اور بھارت کے تعلقات تو بڑے کشیدہ رہے، تو کبھی آپ نے سوچا کہ ان تعلقات کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اور وہ ضرور، میں نے وہ ضرور، اسپیشلی جب میں نے آنے کا سوچا 65 میں نے فرسٹ ٹائم پاسپورٹ بنوایا تھا یہاں کا. اچھا. تو اس وقت پتہ ہے اسپیشل ہوتا تھا، انڈیا اور پاکستان کا ہی پاسپورٹ ہوتا تھا، وہ بنوا لیا تھا، پر جس فیملی کے ساتھ آنا تھا اس فیملی کا تو پروگرام یہ رہ پہلی گیا. دفعہ آپ آئے ہیں؟ یہاں پہلی بار آئی ہوں، لاہور آ چکی ہوں پہلے. اچھا، لیکن پنڈی میں آپ پنڈی پہلی بار آئے ہیں؟ اچھا. 47 کے بعد فرسٹ ٹائم انہوں نے یہ بارڈر کو کھولا تھا. یہاں پہ لاہور میں کرکٹ میچ تھا اچھا. بٹوین پاکستان اینڈ انگلینڈ. اچھا. تو انہوں نے، کیونکہ پاکستان اس کے تو بڑے کریزی تھے کرکٹ کے، کرکٹ کی بات کا بہانہ بنا کے لاہور کے لوگ بھی بہت مس کرتے تھے کہ ادھر کے لوگ چلے گئے، وہ بھی ملنا چاہتے تھے اور ادھر والے بھی ملنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ٹیمپریری بارڈر کھولا تھا. بارڈر پہ جاؤ تو انٹری پاس دے دیتے تھے، تو آپ آ جاؤ، وہاں 4-5 دن رہ بھی سکتے تھے، کیونکہ ان دنوں 4-5 دن کا میچ ہوتا تھا. پر ہم 3 دن مارننگ میں آتے تھے، شام کو واپس امرتسر سے. یہ کب کی بات ہے؟ 1954. اچھا، 54 میں. ہاں جی. دوسرا یہ کہ ابھی آپ لوگ دلی میں رہتے ہیں؟ نہیں، میری بیٹی دلی میں، میں پونا. اچھا، آپ پونا میں ہی رہتے ہیں. تو آرمی سے تو آپ کا آرمی کا گھر تھا، تو پھر ویسے آپ لوگوں نے گھر بنایا؟ نہیں، آرمی کا گھر تو اس وقت تھا جب تک نا. بھائی تھے، ہاں، تو اس کے بعد آپ پونا میں ہی رہتے نہیں، ہیں؟ اپنا گھر میرے پیرنٹس بنا ہی نہیں پائے، پیسے کدھر تھے، تو یہ انہوں نے آپ جس گھر میں اتنی رہتی ہیں، مشکل سے بنایا تو تھا. آپ جس گھر میں رہتی ہیں وہ بھی کیا کسی پرانے یعنی کہ مسلمان کا گھر ہے یا کوئی نہیں نئی علاقہ نہیں، ہے؟ بالکل نہیں. اچھا، ہم نے نہیں وہ آئی مین جس طرح سے میرے یہاں. کو ویسے ایکچولی اسپیکنگ ہمیں مسلمان کا گھر مل سکتا تھا، اور اتنی بڑی اچھی طریقے سے
हमारी मम्मी ने लेने नहीं दिया कि आप घर ये ले लोगे तो वापस कैसे जाएंगे। उनको कई साल तक, 2-3 साल तक तो बिल्कुल यकीन नहीं था कि हम वापस नहीं आने वाले। अच्छा, वो ऐसे हुआ था, मैं बात और यहाँ बता से दे। जा भी नहीं रहे थे वो? हाँ, मैं बात भी बता देती हूँ। जो हमारे घर आए थे ना, वो कसौली से आए थे, और मेरे एक कज़न यहीं पे थे अभी, वो पार्टीशन के बाद आए हैं, वो हमारे साथ ही रहते थे। तो उन्होंने उनको चिट्ठी लिख के दी थी कि मेरे ही वहाँ प्रॉपर्टी है कसौली में, आप जाके ले लो। कसूरी। कसौली इज़ ए स्मॉल हिल स्टेशन इन शिमला हिल्स। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हिल स्टेशन था। तो मेरे फादर को तो खैर हिल स्टेशन पसंद ही बड़े थे। ऑफ कोर्स कसौली वाला छोटा स्टेशन था तो वैसा घर नहीं था। मेरे फादर गए, जाके घर देख के आए। मेरी मम्मी ने लेने कहते आप ये घर ले रहे हो, फिर हम वापस कैसे जाएंगे। यानी जो लोग इस वक्त आपके घर में रह रहे हैं वो लोग कसूली से आए थे? कसूर से कसूर नहीं, कसौली कसौली से आए थे। अब तो वो कहते हैं, अब तो वो तो लोकल उन्होंने है। नहीं बेच दिया उन्होंने, वो कह रहे हैं तीसरा पता नहीं है अच्छा, ये बताएं, आते हुए आपने अपने रिश्तेदारों से मशवरा तो किया होगा कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, तो आपके जो साथ के हम उम्र जो आपके रिश्तेदार हैं, आपकी सिस्टर्स मेरा या हम कज़न? उम्र कोई है ही नहीं, सबसे बड़ी अब मैं ही हूँ फैमिली में। अच्छा, आई एम दी एल्डेस्ट। यू आर द एल्डेस्ट। तो कोई जो आपके साथ जिसने माइग्रेट किया हो उनमें से कोई अभी हयात हैं? मेरा कोई ऐसे खास नहीं। अच्छा, मेरा कुछ फैमिलियों से था रिलेशन पहले, और कुछ फ्रेंड्स भी थे जो यहाँ के थे, वो जाके उधर भी फ्रेंड रहे, लेकिन इस वक्त उनमें से भी कोई अलाइव नहीं है। तो आपको कैसा लगा पाकिस्तानियों से जब आप मिलती है यहाँ पे, तो आपको क्या चीज़ दिखती है? आपको कुछ लगता है कि कुछ मुख्तलिफ हो गया? मेरे को कुछ फ़र्क लगता ही नहीं। और देखिए, इनके साथ फेसबुक के पे अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो, तो मैं तो यहाँ पहुँची, मुझे लगा ही बिल्कुल ही नहीं कि मैं इनको पहले नहीं मिली। अच्छा, आप फेसबुक खुद इस्तेमाल करती हैं, अपना हाँ हाँ अकाउंट है? हाँ, मैं खुद करती अच्छा अच्छा, ये बताएं कि अपने वक्तों का जब आप पाकिस्तान में होती थी, तो उस वक्त का जो फिल्म थी, थिएटर था और आर्ट था, उस वक्त की कोई याद आपको याददाश्त है, जैसे मौसीकी से या गाने से? मौसीकी आपका फेवरेट कौन था उस वक्त? देखिए, मौसीकी से तो प्यार हमारी सारी फैमिली को था। हमारे घर में ग्रामोफोन भी था, रेडियो भी था, जब से मेरे होश संभाला है मैंने तो वो घर में हमेशा देखा। और उस गाने पसंद की बात है कि उस वक़्त तो सैगल के गाने ही ज़्यादा आते थे, सो इसलिए KL सैगल तो फैमिली फेवरेट थे। तो आपका फेवरेट कौन सा? मेरे सबसे ऊपर तो KL सैगल ही हैं, लेकिन मेरे आज आज उनके बाद बहुत फेवरेट जो सिंगर हैं वो तलत महमूद जो गज़लों गाते हैं, क्योंकि मुझे गज़लें पसंद हैं। तो आप गाती भी थी या सिर्फ सुनती थी? गाती थी मैं, थोड़ा लेकिन सा हमें अब तो आता नहीं है। नहीं, माशाल्लाह आपके तो आवाज़ में अभी भी वो खनक मौजूद है। बहुत मुद्दत हो गई है, इसलिए तो भूल हल्की सी आप कोशिश करें ना, थोड़ी सी जो आपको पसंद। देखिए, मैं 2 लाइनें सुना जी, जी। देती हूँ। आप किस सिंगर की सुनना चाहेंगे? नहीं, आप आप चूज अपने करिए। फेवरेट, अपने फेवरेट। अब मैं थोड़ा तो 2-3 गा चुकी हूँ, अभी कोई नया सोचती अच्छा, हूँ। हाँ, नया सैगल का या तलत के? मेरे को तलत महमूद जैसे ऐसे लगता है कि कोई गा सकता ही नहीं दुनिया में। अच्छा। बिल्कुल नहीं गा सकता। और ये ठीक बात है, गलत बात नहीं है। सैगल जैसे भी कोई नहीं गा सकता, और आप कॉपी करके तो कभी देखिए दोनों को, अच्छा। कोई नहीं कॉपी कर सकता। चलें, आप कोई एक फिर सुनाए ना अच्छा सा अपनी आवाज़ में, खासकर जो पाकिस्तान में आके आपको फीलिंग जो है वो, उस फीलिंग की तर्जुमानी वो तो करें। देखिए, मैं वहाँ पे बहुत पुराना एक मैंने सैगल का गाया, हाँ। थोड़ी थोड़ी 2-2 जी, जी। लाइनें। एक मैंने कानन बाला का गाया, जी। एक मैंने उनका मुकेश का गाया, क्योंकि मेरे भाई वो बहुत गाते थे तो कोई ऊपर। एक सुनाए फिर। पानी थोड़ा सा इनको। मैं रफ़ी साहब का सुना दी। हाँ हाँ, ये थे, पानी थोड़ा सा पी लिया।
ਪਛਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣਦੀ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੋਕਲ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਐਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਲ पंजाब की बोली ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ हाँ लोकल पिंडी वाली पटवारी। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਪਿੰਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਬੁਆਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਗੱਲ चलो जी कुछ न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। ये सब अंदाज मिल कर दो जहाँ को लूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत माशाल्लाह। रीना ये बताएं आप इतनी खुश मिजाज कैसे हैं? बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि हम जिन मुल्कों में रहते हैं वहाँ पे बड़ी तलखियाँ हैं, तो ये खुश रहने का राज क्या है? देखिए, अगर मैं आपको अपनी ज़िंदगी की तलखियाँ बनाए तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि उसके बाद भी कोई ऐसे रहे। लेकिन मैंने तो यही सीखा है कि पॉजिटिविटी ज़रूर होनी चाहिए अंदर, ज़रूर होनी चाहिए। मुझे इतना गुस्सा आता है कि इतने सालों के बाद भी अभी हम लोग मिल नहीं पाए। हो गया था उस वक़्त, इतना ख़राब हुआ, ठीक है 50 साल गुजार देते, उसके बाद तो कोशिश करो भाई, वही लोग हैं, वही सब हैं। गलती हो गई जो से उस वक़्त जिससे भी हुई या नहीं हुई, मेरे अकॉर्डिंग टू मी गलत हुआ, पार्टीशन नहीं होना चाहिए था मेरे मुताबिक, पर अब हो गया तो उसको एक्सेप्ट करो कि भाई बन गया। और नहीं जी मुल्क एक होना चाहिए, या तो उल्टी गल करेंगे मुल्क एक होना चाहिए, तो या फिर बिल्कुल ही हेटरेड होएगी। भाई मुल्क बन गया ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਔਰ ਮਿਲੋ ਜੁਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ। ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਵਣ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਇੱਕੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਇੱਕੋ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਿਆਲੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਆਪਣੀ लगता ना मैं इतनी मुद्दत बाद अपनी बोली सुननी पे। अच्छा, इतनी मुस्बत और इतनी अच्छी सोच के बावजूद भी अभी भी दोनों मुल्कों में ऐसे मजहबी जनूनी मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी भारत में भी, जिनकी वजह से बड़ी तलखियाँ बढ़ रही हैं और मुश्किलात के शिकार हैं अक़लियतें। तो आप क्या कहेंगे ये ऐसा? अब उसको मैं क्या कह सकती हूँ, बतौर एक इंसान आप कैसे मैं एज इंसान, एक तो पहले देखिए मैं जो बड़ी बारी ये कहा है कि मैं तो इंसानियत को सबसे ज़्यादा मानती हूँ और मेरे मुताबिक इंसानियत धर्म सबसे ऊपर है, उसके बाद सबके अपने अपने धर्म है, सबको एक दूसरे के धर्म की इज़्ज़त करनी चाहिए और मिल के रहना चाहिए, सबको मिल के रहना चाहिए। और हमारे दोनों मुल्कों को अब मैं जो संदेश देना चाहूँगी वो यही कि यंगस्टर हैं वो कोशिश कर सकते हैं, अगर यंगस्टर्स हैं उनका माइंड सेट चेंज हो जाएगा तो वो गवर्नमेंट भी बदल सकते हैं।
तो क्यों उम्मीद है आपको कि दोनों मुल्कों में मैं यंगस्टर्स कुछ को, नहीं कह उसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकती। आपके कभी अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, मोदी जी से? मेरी पंडित नेहरू जी से मुलाकात हुई और बड़ी बारी हुई, एक बारी नहीं। उसका क्या किस्सा है, वो कैसे हुई पहली मुलाकात और फिर क्या? हाँ, वो पहली मुलाकात मेरी रावलपिंडी में ही हुई थी। नेहरू जी से? पर मैं मुलाकात तो नहीं बोलूँगी, मैं इतनी बच्चा थी और मेरे को बहुत शौक होता था, कहीं भी कुछ लेक्चर हो रहा है चुप करके चले गए सुनने के लिए, घुस गए वहाँ। तो वो उनका लेक्चर था तो मैं सुनने चली गई, बहुत छोटी थी। वो सुन रहे थे लेक्चर, तो सामने ही घर था। लेक्चर के बाद वो घर में उनकी टी पार्टी थी, हम बच्चे घुस गए वहाँ पे तो वो पहली बार देखा उनको। तो वो बच्चों को वैसे ही प्यार करते थे, तो ऐसे जैसे होता, मिलना तो नहीं उसको कह सकते। उसके बाद ऐसे हुआ कि एक बार मेरे जो है मेरे एक कज़न है जिनकी शादी थी, तो उनके डॉक्टर जो थे ना, पर्सनल डॉक्टर, वो हमारे फ्रेंड थे, उनकी शादी थी, उनकी रिसेप्शन में ये आए थे। सो इसलिए रिसेप्शन में तो बिल्कुल आमने सामने मिले। अब कोर्स हम लोग छोटे थे, हमसे बड़ी बात उन्होंने क्या करनी थी, बस थोड़ी बहुत हेलो हेलो कर किया। और एक बार फिर मेरे भाई जो है वो उसने एनडीए ज्वाइन किया था, एनडीए ज्वाइन करके नेवी में गया था। तो वो जब पास आउट हुआ तो उस पास आउट परेड के लिए पंडित जी आए हुए थे। वहाँ मैं और मेरे फादर गए थे, वहाँ हमें डिनर में फिर मिले। तब तो उन्होंने थोड़ी बात की, बात मैं वो उसी को ही खाली कहूँगी। और उसके बाद फिर मेरा उनसे वो हुआ, मैं उनको मिलना मेरा काफ़ी हुआ और क्लोज हुआ। वो नहीं, अगला वाला बताना चाहूँगी आपको। वो इसलिए, वो जिस वक़्त ये 62 में या वो चाइना वार हुई थी ना, तो उसके बाद बहुत अपसेट थे पंडित जी भी, और सारा कुछ माहौल बिगड़ा हुआ था। तो उस वक़्त प्रोग्राम हुआ था लता मंगेशकर का, और उन्होंने वो गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो उस वक़्त पंडित जी वहाँ बैठे हुए थे, 2 रो छोड़ के मैं भी पीछे बैठी हुई थी। वहाँ उनको रोते हुए देखा, सारा ऑफ कोर्स सब लोग रो रहे थे, पंडित जी बहुत रोए उस वक़्त। अपने वतन के लिए तो हम भी बहुत रोते हैं। हाँ, रीना जी, ये तो अच्छा ये बताएं, आखिर में आपको अपनी मोहब्बतें और नफ़रतें याद हैं कुछ? हमारे मोहब्बतें हैं, नफ़रतें हमारे घर में थी नहीं। मोहब्बतें याद हैं? मोहब्बतें ज़्यादा, सब लोगों से प्यार था, सबसे मिलके रहते। आपने कितनी मोहब्बतें की? मैंने ऐसे कोई मोहब्बतें नहीं की, इधर नहीं की, उधर जाके की होगी, इधर नहीं की। नहीं, लेकिन 15 साल की थी मैं। आपकी जितनी हम उम्र जो आपकी दोस्त सहेलियां या जो भी हैं, तो उनके कितने लोग हैं जिनके साथ अभी आप राब्ते में हैं? नहीं, अभी देखिए ऐसे है कि एक तो पहले मेरे स्कूल में जहाँ पढ़ती थी, मैंने बहुत छोटी उम्र में किया 10th, तो मेरे से सब लड़कियाँ 2-2 साल बड़ी थी। तो इसलिए मैं इस वक्त कोई ज़िंदा ही नहीं है। एक मेरी बड़ी क्लोज़ फ्रेंड थी, ये यहाँ पे बिमला करके, बिमला चोपड़ा, तो उनके भाई थे मदन चोपड़ा, जिन्होंने पिक्चर भी बनाई थी। तो वो जो हैं मेरी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थी, टिल हर डेथ शी वाज फ्रेंडली विद, उनके साथ था हमारा। पर उसकी अभी 4-5 साल पहले डेथ हो गई है। अगर कोई पाकिस्तान से बुज़ुर्ग खातून भारत आती हैं और वो भी अपना घर देखना चाहती हैं, तो आप उनके साथ कोऑपरेट करेंगी उन्हें? मैं तो बहुत करूँगी, ज़रूर। और ये मेरे ख्याल में ये ताल्लुक़ जारी रहना चाहिए। और जारी रहना चाहिए, क्योंकि कितने लोग हैं वहाँ भी और यहाँ भी। 2 तो मुझे पता ना कि सज्जाद भाई साहब है, अपने फादर को नहीं ले जा पाए। उधर से बीनिश है, वो अपने फादर को नहीं, वो मेरे को बोलते हैं कि हमें इसलिए बड़ी खुशी मिल रही है कि हम अपने फादर को नहीं ले जा पाए, आपको ला पाए। और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने जो आपको हेल्प की है, तो आप क्या कहेंगी इसमें? बहुत हेल्प की है उन्होंने, इसका मतलब वो चाहते थे कि इंडियंस आएँ। और तो इंडियन गवर्नमेंट भी ये इंडियन चाहती भी, है वैसे? गवर्नमेंट का कुछ नहीं कहिए, गवर्नमेंट ना इधर की बात करिए ना उधर की करिए। लेकिन लोग चाहते हैं।
लोग जरूर बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा लोग चाहते हैं, बाकी कुछ लोगों का माइंड सेट गलत है तो वो बीच में गलत, लेकिन मैं ये कहूँगी ये जो ग्रुप में हैं हमारे, तो वो मैंने देखा है कोई 20% होंगे जो गलत गलत कभी कभार कुछ लिख देते हैं, बट जनरली जो है वो सब इतने फ्रेंडली हैं, इतने मिल के रहना चाहते हैं। आखिर में पाकिस्तान के जवान या नौजवान जो नौजवान हैं उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? नौजवान बच्चों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि सबसे बड़ा धर्म आपका इंसानियत है। सारे धर्म इंसान को मानते हैं और इंसान तो इंसान है, चाहे किसी भी जगह का हो, नॉट ओनली धर्म, कहीं का भी हो। तो इसलिए इंसान की इज़्ज़त करो, प्यार करो, और ये इन दो मुल्कों में जो आई है तकरार, उसको दूर करने में जितनी हो सकती है, जितनी आपसे 2% हो सकती है तो 2% करिए। हर कोई नौजवान अगर इसके करेगा तो वो ज़रूर ठीक होगा। एटलीस्ट और कुछ नहीं तो सबका मिलना आसान हो जाना चाहिए। वीज़ा की तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। क्या है कि अपना घर भी देखने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़े, ये सब ने, ये बच्चे अगर चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि आगे तो बच्चों की गवर्नमेंट बनेगी। जिससे पाकिस्तान के ख़ानदान तकसीम हुए, इसी तरह कश्मीर के भी ख़ानदान तकसीम हैं, उनको भी आपस में मिलने की होनी चाहिए। होनी चाहिए, उनको भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रीना चिब्बा वर्मा जो हैं पाकिस्तान की मेहमान हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक की बुज़ुर्ग हैं, उम्र में भी दोनों ममालिक से ज़्यादा हैं, तो ये भी गलत ना होगा। अब तवक्को ये है कि रीना हमारी मेहमान नहीं हैं, बल्कि हकीकत ये कि ये अपने घर में आई थी, और इसी तरह पाकिस्तान के भी जो लोग हैं, हम ये तवक्को करेंगे कि भारत की हुकूमत और भारत के लोग भी इसी तरह मौका देंगे पाकिस्तान में, यहाँ जो इस तरफ बुज़ुर्ग हैं, जो नौजवान हैं, कि वो भी भारत जाएं और पुरानी अपनी जगहों को देखें, लोगों से मिलें, क्योंकि जैसे कि रीना जी ने कहा, हालात बेटर करने में नौजवान बहुत बड़ा हाथ ले सकते बेशक हैं, ले बेशक। सकते। और इस सोशल मीडिया के इस दौर में जहाँ पहले ही हमारी सरहदें सिकुड़ रही हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक नया दौर हम शुरू करना चाहते हैं, उसमें सोशल मीडिया एक अहम किरदार अदा कर सकता है। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।